নবীজির আব্বা আব্দুল্লাহ, নবীজির আম্মা আমিনা, নবীজির দুধমা হালিমা, নবীজির কন্যা। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सुनिए क़याम के नाते। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। নবীজির আব্বা আব্দুল্লাহ, নবীজির আম্মা আমিনা, নবীজির দুধমা হালিমা, নবীজির কন্যা ফাতিমা, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। নবীজি উহুদে যাইতেন, পাথরের আঘাত খাইয়া, রক্তে রঞ্জিত চরণ তবু না করতেন বদদোয়া। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। नबी मोर कमलीवाला, नबी मोर मदनीवाला, পাঠিয়েছেন নবীকে আল্লাহ দিয়ে সত্যের দিশা। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা।